हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस। स्वागतम आबार चैनल आबार नतून ब्लग निये चले एलाम आपनादेर काछे। अनेक दिन परे आपलोड करलाम, समय पाइनी बोले, ताई आमरा घुरे एलाम खूब शीघ्रई अयोध्यार राम मंदिर। चलो पुरो भिडियोटा देखते थाको आमार साथे। बेनारस घोरार परेर दिनकेई आमरा चले एलाम अयोध्यार राम मंदिर देखते। मात्र 6 घंटार डिस्टेंसे आमरा पौंछे गेलाम अयोध्यार राम मंदिर। अवश्यई बेनारस एले आपनारा अयोध्या राम मंदिर दर्शन करे जाबेन। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। আমরা রাম মন্দির দর্শনের জন্য গিয়েছিলাম 26 জানুয়ারি। খুব সংশয় নিয়ে গিয়েছিলাম আমরা দর্শন করতে পারবো, কিন্তু এখানকার পুলিশ প্রশাসন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য আমরা খুব সুষ্ঠুভাবে দর্শন করতে পেরেছি। আপনারাও অবশ্যই আসুন তাড়াতাড়ি রাম মন্দির দেখার জন্য। कट जाएंगे आज सर झुके तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे पपी है आज गाएंगे। आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। রাম মন্দির দর্শন করার সময় আপনার যে অনুভূতিটা হবে সেটা আপনি সারা জীবন নিয়ে থাকবেন। তাই অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি করে আপনারা রাম মন্দির দর্শন করতে চলে আসুন। আমাদের মতো হঠাৎ করে ঠিক করে আমরা চলে এলাম রাম মন্দির দর্শন করার জন্য। ভিতরে কোনো ফটোগ্রাফি অ্যালাউ নেই, তাই আমি যতটা পারছি বাইরে থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি আপনাদের সকলকে। अवध में राम आएंगे, हमारे राम आएंगे, नील गगन से सांवले कोटि सूर्य साथे। মন্দির দর্শনের আগে এখানে যাবতীয় জিনিসপত্র রেখে দিতে হয় লকারের মধ্যে। এখান থেকে চাবি দেওয়া হবে, আপনারা সেই চাবিটা নিয়েই প্রবেশ করতে পারবেন। জুতো খুলে রাখতে হবে, তার আলাদা জায়গা আছে, সেখানে জুতো খুলে রাখা যায়। এবং এখানে জামা কাপড় ব্যাগ পত্র যাবতীয় জিনিস সব কিছু জমা রেখে যেতে হবে আপনাকে। एक जगत मेरा, एक जगत मेरा, आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। রাম মন্দির দর্শন করার পর আমরা কিছুটা সময় নিয়ে দর্শন করতে গেলাম হনুমান মন্দির ও যেখানে 1000 প্রদীপ জ্বালানো হয় সেই জায়গাটি দেখতে। हो जन्म जन्म की खोज बताए राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें
राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 আমরা চলে এলাম হনুমান মন্দির দর্শনের জন্য। প্রসাদ কিনে এখান থেকে পুজো দিলাম আমরা সকলে। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। कथा अनंता कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। চলো বন্ধুরা, আমাদের ভিডিও এখানে শেষ। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন আর কমেন্টে জানাবেন আপনাদের এই অযোধ্যা রাম মন্দিরের ভিডিও ব্লগটি কেমন লাগলো। আমার সাথে থাকুন বন্ধুরা, আরও ভালো ভালো ভিডিও পেতে। চলো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টাটা।